مواصلين معاكم في شيك بيزنس حتى الماضي ساعة على اكسبريس اف ام. ضيفي اليوم نذكر لو ديريكتور جينيرال اس في ار تونيزي اسماعيل بن صالح. اسماعيل نعاود نرحب بك. عايشك ميرسي. Alors الحديث معك اللي vraiment très intéressant. تعرفنا عليك على اس في ار. اليوم باش نحكي شويه زيد على علاقه التونسي اس في ار وباللي برودوي دو ديرمو كوزميتيك ان جينيرال. التونسي اليوم تبدلوا برشا حاجات في طريقه العيش نتاعو، حاجات اللي كانت تبان بوتيتر ان لوكس ولا معناتها من لي زيكسترا، اليوم ولات حاجات من الضروريات من الاساسيات، على خاطر يعرف اللي كل شيء باس بار لا سونتي، اللي لا سونتي جوستومون يلزمها لهوة، اللي معناتها فما طريقه عيش كامله اللي قاعده تتبدل اليوم. واسكو هذيا تحسوهم انتوما حسب الاقبال ولا بوتيتر لي زاتونت اوسي من المارك نتاعكم؟ هو صافي 15 انا نخدم في تونس دوبوي معناتها دوبوي 15 نشوف معناتها فما كونسوماسيون دي فام تو سكي برودوي كوزميتيك النساء لاهين برواحهم، لاهين بالبيانيتر نتاعهم، بالبوتي نتاعهم، وتونسا اون بلوس محلاهم مزيانين و elles font attention à beaucoup elles. Donc déjà موجود الكونسوماسيون tout ce qui معناتها prendre soin de sa peau est prioritaire في الكومبورتمون. شنو تبدل معناتها شنو تزيد اليوم باغ اكزومبل on voit d'autres demandes fait les produits éclats, fait les produits il y a une plus grosse demande fait l'anti-rides par exemple, fait les produits anti-âge, fait l'hydratation, fait les peaux grasses. La demande est أكثر et plus diversifiée, ça fait les besoins. Avant كيفاش كانت surtout l'écran solaire عطيني نحمي من الشمس، وفي الشمس نتاعنا في الشمس موجوده كذي عام كامل نوفمبر ومازالت شمس ومعناتها ça ne se limite plus للصيف. Ça ne se limite plus le CIF, ça ne se limite plus à l'écran solaire. Elles utilisent beaucoup plus de soins. Nous, on essaye de pousser à l'île, c'est les hommes. C'est-à-dire que, après tout, راجل كيف مرأة exposée au soleil, نفس مشاكل تجلدة، الأولاد زاد عندهم des problèmes d'acné, les taches, c'est plus rare mais ça peut arriver. Du coup, on est en train les comportements de Badlou, c'est vrai. Les choses sont en train de changer. Nous, on essaie aussi, via aussi les réseaux sociaux, d'accélérer ces choses-là aussi. قبل ما نحكيو جوستومون على لي ريزو سوسيو، كيفاش قاعدين تحاولوا تكونوا اليكوت دي بوزوان ودي زاتونت نتاع فو كليون؟ معناتها كيفاش تعرفوا اللي هذا شنو مستحق اليوم التونسي؟ اليوم هاو تبدل طريقه العيش نتاعو، دونك الى بوزون دو سا. اليوم هاو شنو المراه بوتيتر انتظاراتها من البرودوي اللي تستعملوا؟ هذيك القوه بوتيت تاع اس في ار وليكيب وخدمه تاع ليكيب نتاعي، ونشكر ليكيب نتاعي كلهم انجاجي. سي سيت بروكسيميتي افيك لي كونسوماتور via notre page Facebook, Instagram. C'est nous-mêmes qui répondons. C'est Sarah ou Anna ou Mariam. L'équipe SVR qui répond aux consommateurs. On a à peu près 20-30 messages tous les jours. Alors. Donc déjà, ça te permet de voir les comportements, d'analyser. Donc il y a cette proximité. Parce que pour nous, le consommateur, il est capital. Il est essentiel. Notre mission, c'est d'apporter des produits pour les Tunisiens et les Tunisiennes, en tout cas Fitouns. Et du coup, c'est très important de les écouter. Et puis, on est très proche aussi des médecins, des pharmaciens. On chauffe où les besoins. Et c'est comme ça qu'on connaît les comportements ou les besoins. Et les consommatrices, voilà, tiens, le texture marche betniche. Voilà, allez, je me tramlouche. Femme, ça a même des produits formulés par SVR, la maison mère. بدينا بتونس الكلاريال سي لايت من الاول il a été formulé التونس et بعد voilà il a été vendu dans d'autres pays suite à des remontées تونس et la demande à تونس. السنسيكور بلور روزي جديد خرج على الناول كيف لا تند روزي تعاملت لتونس، خاطر نعرفوا اللي النساء في تونس يحبوا اكثر الروزي من الكوتي بيغمون بو جون دوري. دونك تعمل تونس جربناه auprès des consommatrices في تونس et بعد voilà il a été proposé البرتغال خذيته بلدان اخرين معناتها. Et ce qui est intéressant في SVR justement le côté PME, c'est cette agilité, cette capacité à fils répondre à des besoins locaux. Et il faut savoir qu'en plus fait SVR, Tunis est vraiment très importante. Une attache, on a une attache forte à la Tunis. Ils sont très fiers de Tunis et la direction ils mettent dans beaucoup de projets RSE. Et comme ça.
Alors, حكيت برشا على les réseaux sociaux justement la stratégie de communication نتاعكم ظهري واضحة برشا. اليوم تعامل كبير مع les influenceuses اللي هما معناتها elles représentent la marque هما اللي عندهم communauté كبيرة تبع فيهم واللي قاعدين justement هما مؤثرين وقاعدين يأثروا بصفة كبيرة على المستهلك. هذا توجهكم، هذا اختيار منكم، وهسكو هذايا ينجم زادا peut-être يضر ويكون فما le revers de la médaille وقت اللي مثلا l'influenceur en question ماهوش كريديبل والا تمست المصداقيه نتاعو نشوفوا قداش ينجموا يصيروا des incidents معناها. Alors, les incidents, mais avant tout ça, d'abord, au niveau digital, on a nos propres réseaux sociaux. On est très actifs, la page Facebook, comme ou Instagram. Après, le monde يخدم بالmarketing aussi d'influence. Par contre, c'est pas n'importe quel prix. C'est la plus grande influenceuse. La collaboration. Et si tu trouves la plupart des influenceuses, ça fait des années. C'est pas par hasard. Allez, on partage les mêmes valeurs, la même éthique, la même façon de voir, et pour nous, c'est des ambassadrices. Mais tu n'as jamais, je conseille à tous ceux qui sont fait le marketing, jamais dit, par exemple, quand tu utilises marketing d'influence, dit comme un support de publicité qui fait nous, notre façon, elle n'est pas là. On fait tester les produits aux influenceuses comme des consommatrices. Le retour. Et toujours d'orienter vers le dermatologue. Le produit est adapté, mais ce n'est pas forcément adapté. Et d'être surtout crédible. À un moment, si tu n'es pas authentique, ça se voit. Ou tu perds finalement. Après, on peut collaborer avec des nouvelles influenceuses. On est toujours dans le côté on teste. Est-ce qu'elle est مرتاحة? Est-ce qu'on est مرتاحين معها? Et si jamais on voit qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs, on peut se séparer. Mais on n'a pas ce côté de publicitaire. Pour moi, c'est pire que tout. اليوم جوستومون وقت اللي تصير تجربه خايبه الانفلونسور تتمثل المصداقيه نتاعو ولا غيره هذا يزعزع شويه ليماج تاع اسفي اللي هو الانفلونسور ان كيستيون معناه يكون يريبريزونت لا مارك. Alors pour l'instant ça nous est pas encore arrivé. D'accord. Je touche du bois mais si ça arrive, oui bien sûr ça peut toucher et du coup Zed c'est à la marque de réagir et de au final, comme on a dit, la mission. La mission, c'est de proposer les meilleurs produits, les meilleures solutions dermatologiques pour les consommatrices et consommateurs. Une fois que Hedek a une mission TERAC, eh ben, tu dis, tu et tu te sépares des personnes qui ne correspondent pas à ça. اسماعيل نحكيو دونك على votre stratégie de communication واليوم فما موضوع اللي تطرح d'ailleurs il y a pas longtemps كي نحكيو على معناتها des produits pharmaceutiques على les spécificités de ces produits. اليوم برشا ناس يقول لك مش اي شخص ظهر لي ينجم يشد تليفونه ويحكي ولا ينصح les produits pharmaceutiques. معناتها اليوم رينا des influenceuses اللي مثلا يروجوا des compléments alimentaires حاجه اللي برشا ناس يقول لك شنو معناتها la qualification نتاع الانفلونسور هذا باش يحكي على حاجات تتباع en pharmacie ولا en parapharmacie. ذكرت انت نقطه قلت bien sûr on oriente vers un dermatologue وغيره لكن اليوم برشا ناس تقول لك فما حاجات ما تنجمش انفلونسور يحكي عليها معناتها même si c'est juste un retour d'expérience. Alors la remarque نتاعك كريم est très pertinente. نرجع في la question de sélection معناتها كيفاش نختاروا les influenceurs مع شكون نخدموا. Ça veut dire à un moment est-ce que تعرف تحكي est-ce que elle respecte sa communauté, est-ce qu'elle respecte Zeda ce qu'elle sait et ce qu'elle sait pas faire. Après Zeda c'est aussi de les former sur ce qu'elles peuvent le terrain اللي يجموا يمشيوا نشوف فما terrain ما تمشيش فيه هذاك terrain تاع لي ديرماتو تاع لي طب انا بيدي ما نمشيش فيه alors que je suis scientifique. Donc ما نحبش influenceur يمشي فيه. L'influenceur c'est شنو هو l'expérience نتاعها par rapport à l'utilisation de ce produit-là, et normalement ça reste là. Je fais le côté scientifique, c'est pas. Après, attention, vous avez des femmes aujourd'hui, des influenceuses qui sont pharmaciennes, aussi, qui sont médecins. Donc, c'est-à-dire avec chaque type d'influenceur, tu vas avoir une stratégie différente. Elle est pharmacienne. Donc elle comprend très vite. Femme Spirit qui est pharmacienne, mais femme des pharmaciens, tu peux construire un discours plus pédagogique. Après, c'est pas de transmettre une information forcément scientifique avec l'influenceuse. C'est vraiment l'expérience consommateur et c'est plus
dans les expériences ou dans les modes d'utilisation. Comment on utilise un produit, est-ce qu'on utilise le sérum, combien de fois. Et c'est ça qui m'intéresse. Et par exemple, c'est une discussion avec des amis ou des dermatologues. L'objectif, c'est que l'ouled يحطوا l'écran solaire de façon spontanée. كيفاش نجم نعمل une campagne de sensibilisation sans tomber dans le panneau publicitaire. Et femme, un influenceur que j'aime beaucoup, il a des valeurs magnifiques, Oussama Triter. Et du coup, ça a été une rencontre réunion avec Oussama. ارتاح برشا معنا احنا ارتحنا معه برشا. Et كيفاش انت vas-y voilà Oussama انا ماذا بيا الاولاد ils prennent conscience de l'importance. ينحيو الحشمه d'appliquer des écrans solaires les مش ترجع. Et هو تبارك الله il est créatif. En fait les influenceurs là ce sont des créateurs de contenu. Ce ne sont pas des pages ni publicitaires ni des dermatologues en ligne. Attention, donc pour moi c'est plus des créateurs de contenu aussi et qui vont essayer de montrer les habitudes, comment on peut aussi, par exemple, un homme, comment il regarde à l'écran, il n'y a pas besoin, Oussama n'a pas cité SVR, mais le fait que ça a été partagé sur nos réseaux à nous, وفي الريزو نتاعو سي انا المعلومه وصلت. فوالا اسماعيل جوستومون انت ذكرت لي زيكران وانا حبيت فريمون فما نقطه برشا ناس تتسائلوا احنا مازلنا كي خرجنا من الصيف كان نجم نقولوا داير خرجنا من الصيف دونك برشا ناس هاي فوالا دونك اليوم برشا ناس تتسائل تقول لك هاو مثلا لي زيكران يقول لك يسيبوا حاجه في الماء ايفونتويلمون نتاع البحر كي بو نوسيف للبحر ولا الكوراي ولا غيره مثلا حاجات هذوما اللي اليوم الناس جوستومون اوروزمون دايور يسون سوسيو مثلا بكل ما يهم البيئة والمحيط وغيره donc il se pose les questions هذوما. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Femme a un écran, un filtre, اسمه l'octocrylène. L'octocrylène هذا يضر الكوراي. يضر. Donc ça c'est prouvé, c'est démontré. Ça fait depuis des années chez SVR. Tout à l'heure on dit que c'est une question de philosophie, mindset. Ça fait des années qu'on a banni l'octocrylène, mais les formules internes. On est dans une logique de protection. Mais donc, quand tu appliques SVR, tu préserves en tout cas la nature. وهذا يوري اللي لا مارك مش جست تقول انه فما توجه ايكولوجي اللي معناتها ريلمون على ارض الواقع الاكزيكوت سا. وراهو مش ساهل ساعات جو فوا معناتها ميم في اوتور دو موا اصحابي يقول لي vous avez sorti نقول له راهو صعيب pour formuler un écran solaire. راهو صعيب سي الحاجه لا بلو ديفيسيل اليوم باش pour la formuler. علاش خاطر l'écran لازم يبدا ستابل في الشمس ما يفزتش يدوم ويحمي jusqu'à la date de بعد que les 12 mois d'ouverture voilà 9 mois après l'ouverture. Donc du coup quand tu reformules c'est compliqué mais on le fait. اسماعيل يزربنا الوقت والحقيقه قداش الوقت عاد معك في ساعه. En tout cas j'ai deux questions نحب نكمل بهم. نعرفوا لي SVR sponsor de plusieurs événements. نحب نعرف كيفاش يكون الاختيار نتاعكم تاع les événements que vous sponsorisez يكونوا forcément en rapport ولا لا مع السبور le bien-être la santé. C'est important pour vous, c'est de la visibilité ولا تشجيع peut-être من ناحيه اخرى. Voilà, pour être transparent مع كريم, derrière une marque, une entreprise, عندك des êtres humains. Ouais, les événements qu'on a soutenus ou co-organisés, on n'est pas que sponsor. Ça, on est même co-organisateur, voire organisateur. C'est avec des rencontres. On connaît les personnes, on trouve l'intérêt du projet. Par exemple, Fel Fatha, j'ai connu par hasard le tournoi de volley, Fel Fatha, bien sûr. Tournoi où l'impact fait la région sociétale, économique. Et à un moment, نحكيو على الفتحة في قليبيا, pour ceux qui connaissent pas. Le tournoi Tabish Volley Taqlib, à un moment, ça y est, le tournoi il va être arrêté. Bas de 20e édition, quand j'ai dit, du coup là, on a amené notre savoir-faire. Fama Zeda là, le week-end dernier, tu as le Zamour Trekking. On a un des plus gros sponsors. Kif quand je trouve ma femme a un coin qui est magnifique. Si vous pouvez y aller, c'est Zamour, c'est à côté de, c'est à 40 km de Medellin. Il y a des paysages magnifiques. Quand j'ai les Sizier de Zamour, qui est de la région, le projet, c'est de développer. Ma femme a une déruralisation. Le Makteb Sakar. وانا عملت زامور تريكينج باش نقدم que les commerces et les موجودين au moins يخدموا وزاد pour créer des vocations في tout ce qu'on appelle le tourisme alternatif. Et on a soutenu par exemple amené une jeune qui il
تحب تولي une guide mais ما عندهاش الماتيريال. Des choses comme ça معناتها بسيطة. من الآخر شفت les actions sociétales qu'on fait au final il faut qu'elles ont un but pour le citoyen. Et من الآخر كيف توانسة il nous faut confiance. أنا pour moi une entreprise elle doit تعطي من البينيفيس نتاعها لتونس المواطن تونس مي افيك دي بروجي كو هي مش تعطي يونيكمون فلوس بالضبط مشاريع ترجع بالنفع للبلاد ولازم لا مارك الاكومباني تبع وين حطت الفلوس اسكو لانتيري خاطر ساعات تبدا تشوف سبونسورينغ والاكسيون الي با فيني ولا الي با اوتيل بالضبط سا انا جو فونكسيون كوم سا. الوغ دخلنا في العالم تاعك في العالم تاع اسفير جوستومون للناس اللي مواظبه على لي برودوي اسفير فما دي نوفوتي بالنسبه لعام السنه. Alors il y a eu une nouveauté توا خرجت en pharmacie, c'est bien clair crème lavante pour toutes les peaux qui ont مشاكل تاع boutons acné qui sont sous traitement. Ça تقول que le gel nettoyant يشيح لي. Donc du coup نحب حاجه خاطر déjà ناخذ في traitement نحب حاجه en même temps elle répare le gel et en même temps plus douce. Donc il y a eu c'est bien clair crème lavante. Enfin on a beaucoup de nouveautés inchallah 2024 جايين محلاهم مزيانين. ما تحبش تعطيني افون لا هكاك ترجع بحذايا اسماعيل. avec plaisir. يعيشك اسماعيل بن سرحه ميرسي بوكو. ميرسي انكور. ميرسي اللي قبلت الدعوه نتاعي والوقت عاد معك في ساعه. ديريكتور جينيرال اسفير تونيزي اسماعيل بن صالحه كان ضيفنا اليوم في لو جيست في شيك بيزنس. خليكم معنا بعد لحظات تعاود تلتحق بنا حسن بن منصور في لا روبريك